एजुकेशन मीडिया यूट्यूब चैनल पुणी थे स्वागत। चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक शेयर और कमेंट करूँ, पाखर थी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आम अपलोड कर नुआ नुआ भिड गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मैंने सहज पाइपर। पुणी आउ केतोटी साधारण ज्ञान संबलित प्रश्न जहाँ शिशु सुरभि महोत्सव 2024 उद्दिष्ट छात्र छात्री मानक विशेष उपयोगी। आशा करे समस्ते पूर्व वीडियो गुड़िक भली ए वीडियो को मध्य भल से देखिए, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर मध्य करेंगे। प्रश्न आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, माछी मानक द्वारा केउ रोग व्यापी थाए? हईजा और जखमा। मूषा मानक द्वारा केउ रोग होई थाए? प्लेग। पत्र रंग सबुज काहींकी? पत्र रे असंख्य सबुज कणिका थिबारु। उद्भिदर केउ अंश खाद्य संग्रह करे? मूल अंश। उद्भिदर केउ अंश श्वेतसार संग्रह करे? पत्र। केउ केउ गछरु औषध तैयारी होई थाए? तुलसी, निम्ब, बासंग, हरिड़ा, बाहाड़ा, अँला, अमरपोई, बेल, जामु, सिंकोना, अरख, कोचिला, पुदीना इत्यादि। केउ प्राणी मानक क्षीर आमे व्यवहार करू? गाई, छेली, मईसी एवं ओट। परवर्ती प्रश्न, औषध रूपे व्यवहार होता केतोटी प्राणी नाम लेख? सापर गरल, बारहार दांत, वज्रकाप्तार काती, कोचिला खाई चढ़ईर मांस एवं बादुड़ीर मांस। केउथिरु टसर मिली थाए? एंडी पोक। केउ प्राणी माटी तले रही माटी को उर्वर करि थाए? जिया। शाखा नथिबा केतोटी गछर नाम लेख? ताल, नड़िया, खजुरी, गुआ, कदली। अदा गछर कांड ना मूल? यह भूमि तले थिबा कांड। कॉफी गछर केउ अंशरू तैयारी हुए? फलरू। परवर्ती प्रश्न, केउ गछर पत्ररू कच्छ हुए? अमरपोई। केउ गछरू चीनी तैयारी हुए? आखु, बेट। बेसन केउ गछर मंजीरू तैयारी हुए? बूट। कुंकुम केउ गछरू तैयारी हुए? हलदी। धनिया पत्र रे केउ विटामिन अधिक थाए? विटामिन ए। चा गछर केउ अंशरू प्रस्तुत हुए? पत्र। परवर्ती प्रश्न, लवंग गछर केउ अंशरू लवंग मिले? कढ़र डेम्फरू। गछर रोषेई घर बोली काहाकू कहा जाए? पत्र को। बर गछर ओहल चेर ना गांड? यह चेर। आखु छेदा केउथिरे व्यवहृत हुए? कागज शिल्परे। फल मध्य राजा बोली काहाकू कहा जाए? आंब। श्री जगन्नाथଙ୍କ विग्रह केउ काठरे तैयारी हुए? निम्ब। केउ गछर फल गछर तलभागर मध्य फली थाए? पणस। सबुज सुना काहाकू कहा जाए? गछ को। पत्र काहींकी सबुज देखा जाए? पत्र हरित बा क्लोरोफिल पाई। परवर्ती प्रश्न, जामु कोळीर जन्मस्थान किए? भारत। कदली गछ केते थर फल देई थाए? गोटिए थर बा थरे। रात्रि रे गछ मूले सोइबा उचित नुहे काहींकी? गछ राति रे अम्लजान ग्रहण करी अंगारकाम्ल छाड़ी थाए। मंदार गछर केउ अंश वंशवृद्धि करिवारे साहाय्य करिथाए? सठिक उत्तर डाल। डालचीनी गछर केउ अंश मसला भावे व्यवहृत हुए? गछर छेली। गछरु पत्र झड़े काहींकी? खाद्य तैयारी न होई पारिबा जोगु। मसला जगतर राणी किए? गुजराती। परवर्ती प्रश्न, केउ वृक्ष मांसाशी एवं यह भारतर केउठारे देखा जाए? कमंडलू एवं आसामर पार्वत्य अंचल यह गछ बहुल भाव देखा मिले। मुगरे शतकड़ा केते भाग पुष्टिसार थाए? शतकड़ा 24%। काहाकू सुनेली तंतु बोली कहा जाए? झोट बा नलिता। उद्भिद केउठारु उद्जान पाई थाए? जलरू। काहाकू सुनार सेव बोली कहा जाए? टमाटो बा बिलाती बाइगण। कौन अभाव रे गछर कांड और चेर भल बढ़ी पारे नहीं? फस्फरस। सूर्य उइले केउ फूल फुटी थाए? पद्म फूल। परवर्ती प्रश्न, राति रे केउ
କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ? ମଲ୍ଲି, ଗୋଲାପ, ହେନା, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ପାଣିରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ? ପଦ୍ମ, କଇଁ। କେଉଁ ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ? ତୁଳସୀ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ପାରିଥାଏ? କାକୁଡ଼ି ଓ ତରଭୁଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତୋଟି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଗଛର ନାମ ଲେଖ? ତୁଳସୀ, ବେଲ, ନିମ୍ବ, ଅରଖ, ପୋଦିନା। ବାସନା ନଥିବା କେତୋଟି ଫୁଲର ନାମ ଲେଖ? ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ପଳାଶ। କେଉଁ ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ? ବିଛୁଆତି। କେଉଁ ପତ୍ରରୁ ଖଡ଼ିକା କାଠି ବାହାରିଥାଏ? ନଡ଼ିଆ। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ତୁଳସୀ ପତ୍ର। କେଉଁ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଉପଶମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଫଳରେ ଯାବତୀୟ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ବେଲ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଚେର ସେବନ କଲେ କାମଳ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ମଞ୍ଜୁଆତି, ବାଡ଼ି ଅଁଳା, ପେଡ଼ିକେଡ଼ିକା। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲି ଓ ଫଳ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନିମ୍ବ। କାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ? ମାଟି। ବାୟୁକୁ କିଏ ନିର୍ମଳ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ସଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସଜୀବ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଚେର। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆମେ କିପରି ପୋଷକ ପାଇଥାଉ? କପା ଗଛର ତୂଳାରୁ ସୂତା ଓ ସୂତାରୁ ଲୁଗା, କନା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଶାଖା, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ଝୁଣା କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ଶାଳ ଗଛ। କେଉଁ ଗଛରୁ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ? ବାଉଁଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛରୁ ତୁଳା ମିଳିଥାଏ? ଶିମିଳି ଓ କପା। କେଉଁ ଫୁଲରୁ ଅତର ତିଆରି ହୁଏ? କିଆ, କେତକୀ, ଗୋଲାପ, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ବଉଳ, ଚାମେଲି ଇତ୍ୟାଦି। କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ମାତ୍ର ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ? ମନ୍ଦାର, ଟଗର ଇତ୍ୟାଦି। କେଉଁ ଗଛରୁ ଅଠା ମିଳିଥାଏ? ବବୁଲ ଗଛ। କୁକୁର କିମ୍ବା ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପତ୍ର ବାଟି କରି ଲଗାଯାଏ? କଲରା ପତ୍ର। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଅତି ଉପାଦେୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରଭି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।